असे भक्के मारपाक न्हू खूब आहा, पण जेन्ना तूं तेजे ते भक्के आज कितें आयकलां बाय तारा अमकें काडला आनी ताराचे NGO कडसून अशें मेळटलें वचोन जर पळय थंयसर कांय आसना. ते ऑफिसर पळय आसा गव्हर्मेंट डायरेक्टर बी आमचे कडेन सर्कुलरच पावंक ना म्हणटा. अरे घर घर जल म्हणटा, हे आजून लोक पयशे घेवन रस्त्यारूच देंवता, लोक रस्त्यारूच आसा. एक स्कीम म्हणटा ती गोवा गव्हर्मेंट कांयच करिना. खंय तरी आतां तो तेणें सांगून गेले लाखांनी हांगा लोकांक घर दिली. अरे लोक खंयसर तुमी लाखांनी घर दिले, अशी खंय घरां आसा ती लाखांनी दिले. हावजींग बोर्डाची खूब पयलींची घरां ती तुमी दाखयता, ती कोणें बांदल्या, केन्ना बांदल्या, तुज्यो स्किमी न्हू ह्यो. पळय प्रायम मिनिस्टर कितें येवन बॉकट मारून गेला पळय, तेजेर लोकांनी खरें म्हणून जाल्यार विस्वास दवरपा ना. तेणें आमकां एकूच आतां तो गोंयान येयल्लो इतलो सगळो खर्च केलो, इतले सगळे केले, ही स्किमी हाडल्या, त्यो स्किमी हाडल्या, त्यो स्किमी हाड. प्रत्यक्ष स्कीम हाडल्या कितें, आमकां एक म्हादईचें उदक, तें उदक दिवपाक, तें बी देवान दिल्लें उदक, ताका सुद्दां DPR घालून कर्नाटकाक दिवपाक लागून चिंतलें तेणें. ती जर आपूण हांगा येयल्या उपरांत तेणें जर रद्द केल्लें जाल्यार आमी म्हणूंक शकताले घर घर जल, आमकां उदक मेळ्ळें म्हणून. आज झरे सुकोवंक लागले, डिसेंबरा पासूनच झरे सुकोवंक लागले. हो ओपन घेवया आमी, बाकीचे स्किमीचे पाड पडो. घर घर जलाचेच जर तुमी घेतले जाल्यार तुमी चिंता आज आमची म्हादई आमच्या वटेन नासतना ती कर्नाटकाक चड व्हांवता आनी आमचे हांगासर डिसेंबरान झरे सुकता. जे मे म्हयन्यान सुकपाचे झरे ते डिसेंबरान सुकता. खंय उरले तुमचे घर घर जल? The question that is being posed is whether the various schemes the Prime Minister yesterday announced are reaching the people who really deserve it. Now this, I think, is an open secret that there are many people who are not entitled as per the regulations about their monthly income. Considering all this, what is seen that the needy are struggling to get it and many don't get it. And the ghost people who don't deserve it. In fact, sometimes back it was made open that even government servants' wives are getting the scheme where they don't fall under that category. And government seems to have done nothing about it. Now, let us talk here about schemes. Let us see the Manrega workers. Forget of other states. In Goa itself, the opposition leader has charged that over 8,000 people who have worked, it's not free, are not paid their dues. We are only talking, the Prime Minister comes, the Chief Minister comes and just gives big talks that these are the schemes. This is the duty of this government to see that the needy get it, and those who don't deserve it and who do not fall within the rules and regulations are taken, strict action is taken against them so that nobody ventures to try and cheat the government. आमगेले प्रायम मिनिस्टर मोदी जायत्यो स्कीमी अनाउन्स केले, स्कीम दिताय म्हूण सांगले, डिक्लेअर जाले, पूण त्यो स्कीम पावताय पावनाय ते आख्खो संवसार जाणा. एंड इट इज नॉट प्रायम मिनिस्टर मोदीजी अंडर or प्रमोदजी अंडर जावं BJP अंडर. This thing is to happen even with other parties, जावं ते काँग्रेस जावं जनता दल कोणूय. In fact, one of the most famous and powerful politician in India had made a statement that out of every 1 rupee that goes down to the beneficiary, only 20 paisa paata hai. So that I will not debate. But definitely 3 things which Pramod Sawanta gele advisor and Modi pade statement dakhvele, which is definitely wrong. One is Har Ghar, Har Nal, Har Jal, which is totally false. Secondly, Sogli Gora, Pakka Gora Stoli, this is also another big lie. And third, all Jumla Butto, Sulab toilets. We are Pramod Sawanta, Yaku Samadam. एशकोनी फॉल्स नेरेटिव्ह तुम्ही प्रायम मिनिस्टरा दिसणू फुडें थोडे तरी भितो अर्द्या हात घालून चोवपा जाय.
पयलीं सुवातेर तूं डेली जावं एवरी वीक तूं दाबोळे एअरपोर्ट आसतना येता जाणा तुका आख्ख्या रस्त्यार तुका दिसती पळय सकाळीचे सगळे थिंग धाकले दिपवाडे लोक बसून आसत मरे ते सगळे सुलाब टॉयलेट काय म्हणून आख्ख्या हायवेचे सायडी आसताय. दुसरे तूं आमगे तिजो नायेनी स्टार्ट कर तुगेली मोटर घेवन आख्खी हाड तुगेली रॅली आय टेक यू अप टू बेतूल आनी म्हाका दाखय इन दीस 15 किलोमिटर्स कितू सुलाब टॉयलेट आहाय ते दाखय म्हाका पब्लिकाक. सो ज्यो स्कीम तुगे पळय ग्रास रूट पावत पळय म्हणटा दीस इज अ टोटल बिगस्ट अनदर जुमला ऑफ योर्स. आमच्या इंडियेच्या प्रायम मिनिस्टरान काल भाशणान दाखयलें की गोंयकारांक जायत्यो स्किमी येवपाच्यो आहा म्हणून आनी ह्यो आमच्यो इम्प्लिमेंट जातल्यो म्हणून. बरी गजाल. हेच्या आदीं तेणें सगल्यांक प्रॉमीस केल्ले 15 लाख पूण त्या टायमाचेर होम मिनिस्टर अमित शाहान आपणें क्लियर केलें इलेक्शन का जुमला है 15 लाख कितें रहेगा म्हणून. तशेंच हांव तेंच विचारूंक सोदतां इलेक्शनाचो जुमला काय म्हणून. कित्याक जो गव्हर्मेंट आहा आमचो हो स्किमीचो गव्हर्मेंट न्हू इव्हेंट मॅनेजमेंट गव्हर्मेंट. ज्यो स्किमीच्या नांवान ज्यो स्किमी पावपाक जाय स्किमीचे आदार मेळोंक जाय तो आदार व्हरून इव्हेंटां करून आपणाची बोल्सां मोरपाचो. कित्याक लोक सामान्य लोक ज्यो स्किमीक एप्लाय करतात पेपर वर्क करतात इतले त्रास घेवन हे हाड ते डॉक्युमेंटेशन करतात पूण निमाणे ती सफर जायना कांयच मेळना. होच लोक मागीर आमच्या दारांनी येता सोशल एक्टिविस्ट म्हणून बाबा हें काम कर मातशें आपणाचें कितें करुया आमच्यांनी कहो आदार दी येता. हांव जाल्यार आमचे दारान कितलो लोक येता ताका सांगता ह्योकूच जो MLA आहात मिनिस्टर आहा तेंच्या दारान वचोन बाबा हें तुमी करून घेयात म्हणून. कित्याक जरी तो ती गव्हर्मेंट ऑफिसरांनी गेली खंयच्याय डिपार्टमेंट घाले तांकां तेंच उतर मेळटा.